classroom dulu. Okay, so boleh nampak kan GC? Nampak. Okay, thank you. Right, so dalam GC ni kenapa saya nak tunjuk? Sebab kalau kamu perasan dekat bahagian notes, okay, buka kan jangan buka yang stream ni, buka yang classwork, bahagian notes. Lepas tu, oh my organic chemistry ni, kamu klik omok kita tu. Lepas tu dalam tu, saya dah upload jawapan tau. Saya dah upload jawapan hidrokarbon, benzin, alkohol, karbonil, karboksilik sampai karboksilik asid lah. Just in case ada yang tak dapat notification. Okay, so kamu boleh check jawapan kamu dengan jawapan saya lah. Lepas tu kan saya ada cakap structure yang saya lukis tu kadang-kadang ada yang salah sikit. Okay, so dekat sini saya dah betulkan lah. Okay, and boleh check ataupun kalau ada yang dia tak buat, dia nak salin je, it's up to you. Okay, tapi senang lah bila ada nota ni, kamu nak buat revision dalam masa yang terdekat ni, kamu perlukan something yang simple. So ada benda ni simple lah, senang lah. Okay. Right, so itu yang pertama, omok saya dah letak jawapan. And then next one, kita tengok kerja yang saya bagi kat kamu. Okay, Alhamdulillah semua hantar. Hopefully tak meniru lah. Okay, lepas tu settle. Next is apa Okay, esok. Perjalanan esok. Esok hari Selasa kan saya cakap saya nak buat face to face kan. Okay, so 1 hour tu kita akan discuss admin. Another 1 hour tu saya akan bagi peluang untuk kamu tanya soalan lah. Okay, so kiranya peluang untuk tanya soalan tu macam any question yang kamu buat revision apa-apa kamu nak tanya, boleh tanya. Okay, so kiranya saya akan mengajar sejam je. So another 1 hour saya tak mengajar lah sebab kalau saya mengajar 2 jam, kering air liur saya dah lah puasa. Okay, so itu yang esok lah. Okay, and then saya cakap esok saya nak discuss admin. So petang ni saya ingat saya nak bagi video admin, tapi saya fikir tak yalah. Okay, sebab saya bagi kamu buat admin dulu. Soalan admin tu ada 3 soalan. Saya nak kamu buat dulu soalan admin tu. Contoh kalau yang macam ni, kat sini ada 3 soalan ni. Cuba buat soalan admin tu. Esok tu masuk saya nak kamu siap lah 3 soalan ni. Janganlah tak siap. Okay, so saya takut saya naik angin lagi esok. So tolong siapkan these 3 question within 1 hour hari ni, ada masa saya bagi. Okay, and after this, kelas-kelas malam pun saya tak ganggu dah. Saya tak bagi extra work dah. Saya just nak kamu siapkan apa yang saya suruh kamu siapkan je. Kan saya bagi list hari tu, suggested question tu. So ada masa yang kelas malam tu, siapkan kerja tu. Lepas tu, kalau dah siap, boleh nak buat revision chapter lain, buatlah. Okay. Cuma kalau waktu chemistry tu, buatlah chemistry. Okay, so kita back to this one. Hari ni kita nak buat revision carboxylic acid. Seperti yang saya tengok dalam feedback yang saya dapat, ada student request nak discuss soalan PSPM yang banyak markah. So inilah soalan yang banyak markah dalam chapter dalam chapter organic chemistry, carboxylic acid paling banyak markah lah. Okay, so yang latest one 2019-20 yang tahun lepas yang senior kamu tak exam tu. Okay, and then yang lain ni format dia mungkin lain sikit daripada kamu lah. Alright, so kita start dengan the first one, PSPM 2019-2020. Okay, so question number 9A. Dia kata arrange the compound below in order of increasing acidity, explain your answer. So usually soalan cakap increasing boiling point, increasing solubility, tapi kali ni acidity. Okay. Lepas tu dia bagi 3 compound, propanoic acid, 2 chloropropanoic acid and phenol. Okay, soalan ni kalau kamu perasan ni saya screenshot daripada soalan PSPM yang sebenar. So kamu nampak dia bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Lepas tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu. So kamu kena baca soalan betul-betul. Saya takut kamu tertinggal soalan. Jangan tertinggal Okay, and then this one, susunan dia minta increasing. So ini susunan yang saya bagilah. Yang paling kurang acidity adalah phenol, yang paling tinggi acidity adalah 2 chloropropanoic acid. So dia minta increasing, bagi increasing, arrow ke arah sini increasing acidity. Kalau kamu bagi decreasing acidity, kamu ibarat tidak menjawab soalan. So kira salah. Okay. Kalau siapa yang pakai less than tu, ini increasing kan, so less than. Okay, jangan terletak more than pula, itu salah. Okay, kalau was-was pakai this way is the better one lah. Okay. Alright, so dekat sini kalau kamu tengok explanation, first thing kenapa kita, masa sebelum kita susun ni, kita fikirlah propanoic acid,
2-chloropropanoic acid ni adalah daripada keluarga yang sama. Keluarga yang sama tu maksudnya dua-dua ni datang daripada carboxylic acid. Okay. And ini satu-satunya alkohol dalam soalan ni lah. Okay, so antara alkohol dengan carboxylic acid lebih acidic lah. So that's why phenol paling less acidic. Okay, and ini lebih acidic sebab apa? Okay, so kita pun fikir balik struktur phenol. Okay, so phenol struktur enzim ring attached dengan apa? OH. Yep. Okay, so phenol benzene ring attached dengan OH. So phenol is an acid. Kalau dia acid, that means dia akan donate dia punya H ni, dia akan donate dia punya H+. So tinggallah benzene ring dengan O-. Okay, so ini kita panggil phenoxide ion. Okay, so stability of phenoxide ion ni akan determine acidity of phenol. Sebab phenoxide ion ni sebenarnya adalah conjugate base of phenol. Okay, so conjugate base of phenol adalah phenoxide ion. Okay, so lagi stable phenoxide ion, lagi tinggi acidity dia. So nak tahu stable ke tak macam mana? Okay, so this negative charge yang dekat oksigen tu can be delocalized into the benzene ring. So bila dia boleh delocalize in the benzene ring, stable lah phenoxide ion ni. So bila phenoxide ion ni stable, acidity phenol akan tinggi. Okay, tapi tinggi-tinggi acidity phenol ni, carboxylic acid punya acidity lagi tinggi. So kita kena fikir, kenapa pula? Okay, so carboxylic acid, the general formula is like this. C double bond O, OH. Okay, tapi kita kan sama juga, kita donate H plus dia. So dia jadi become O minus. Okay, ini pun can be delocalized. The negative charge can be delocalized between two oxygen atoms. So kamu boleh tengok, dua-dua boleh delocalize. So in term of stability, dua-dua stable lah sebab dua-dua boleh delocalize. Tapi this one lebih stable sebab delocalization tu berlaku antara dua oxygen atom. Ini delocalization berlaku antara carbon atom. Okay, so carbon dengan oxygen is more electronegative. So that's why dia prefer elektron untuk lalu lalang di kawasan dia lah. Okay, so reason kenapa phenol less acidic than carboxylic acid sebab inilah the negative charge is delocalized between carbon atom. Okay, ini ayat dia. Phenol is less acidic as the negative charge dekat phenoxide ion tu delocalized into the benzene ring ataupun kamu boleh cakap delocalized between two carbon atoms. Okay. Tapi untuk propanoic acid dia lebih acidic daripada phenol sebab the negative charge dekat carboxylic ion, okay, ini this structure here kita panggil carboxylate ion. Okay, sebab the negative charge dalam carboxylate ion tu is delocalized between two oxygen atom ataupun between oxygen atoms. Macam tu lah. Okay, kena mention perkataan ni. Okay, and then dia kata itu antara alkohol dengan carboxylic acid. Okay, so next one adalah kita nak compare carboxylic acid dengan carboxylic acid pula. Kenapa? Apa beza dia? Okay, beza dia, this one dia ada chloro. Okay, so kalau kita nak draw structure dia, so dia ibarat CH3, CH, lepas tu ada carbon number 2 kan. Okay, so sini ada Cl, so sini C double bond O, OH. Okay, so propanoic acid dia tak ada Cl, ini ada Cl. Okay, so bila ada Cl, Cl ni adalah electron withdrawing group. Okay, so dia akan withdraw elektron daripada carboxyl ni lah, daripada OH ni dia akan withdraw. Okay, menyebabkan elektron density dekat OH ni makin sikit dan H plus ni senang release lah. Okay, itu cara pertama untuk faham dia. Ataupun dia akan menyebabkan O minus ni lebih stable. Kalau kamu tengok dalam nota saya pun ada dua cara untuk explain this one. Sama ada in terms of stability of conjugate base ataupun is to release H+. Lagi senang release H+, lagi acidic structure tu. Okay, so dekat sini 2-chloropropanoic acid lebih acidic daripada propanoic acid sebab presence of electron withdrawing group which is Cl atom stabilize the carboxylic ion. So saya cakap in terms of stability of carboxylic ion. So bila ada EWG, dia akan menyebabkan O minus ni lebih stable.
Okay, so jangan tulis EWG je, kena tulis penuh. Dalam exam, electron withdrawing group, which is Cl atom. Okay, ada apa-apa soalan? Belum ada, Miss. Okay. Right. Okay, so kalau macam tu saya nak tanya soalan lah. Okay, so kalaulah saya tambah etanol dalam senarai ni, so etanol nak duduk mana? Dia nak duduk paling acidic ke, dia nak duduk sini ke, ataupun dia nak duduk tengah-tengah antara propanoid dan kloropropanoid ke, ataupun tengah-tengah antara phenol dan propanoid, ataupun sebelum phenol? Sebelum phenol. Yep. Good. Okay, so kalau kita tambah etanol ataupun any aliphatic alcohol, tak kisahlah, dia akan duduk sebelum phenol. Kenapa? Tak ada nak jawab. Okay, so sebabnya kita boleh tengok sini. So ini etoxide ion. Right. So kalau tadi saya cakap stability of conjugate base akan mempengaruhi acidity of structure tu. Okay, so conjugate base sekarang adalah etoxide ion bila kita donate H+. Okay, so this negative charge yang dekat oksigen ni cannot be delocalized. Kita tak boleh delocalize. Okay, syarat untuk delocalization berlaku kena ada double bond ke apa ke kan. So ini tak ada double bond apa, semua tak boleh delocalize. So antara dua structure ni, phenoxide ion punya structure lebih stable daripada etoxide ion. So that's why etoxide ion less acidic lah. Okay, that's why kedudukan dia dekat sini. Kalau saya tambah water? In between phenol and ethanol. Etanol. Yeah. Okay, kena etanol, lepas tu masuk water, lepas tu baru phenol. Okay, so kena tahulah kedudukan tu. Water lebih acidic daripada etanol. Okay, so kenapa pula? So kita tengok H2O, bila dia dissociate, dia akan form OH minus. Okay, so ini hydroxide ion, ini etoxide ion. Okay, antara dua ni, yang mana ion yang lebih stable? Hydroxide. Yalah, hydroxide ion lah sebab kan tadi kita cakap water is more acidic. So maksudnya conjugate base of water which is OH minus ni lebih stable daripada etoxide ion ni lah. So etoxide ion ni tak stable sebab apa? Kerana ada alkyl group ke sana kan. So kalau dia ada alkyl group, kenapa? Alkyl group ni adalah electron donating group. Yes, electron donating group. So maksudnya dekat sini this alkyl group akan donate electron towards oxygen. So oxygen ni dah negatively charged. That means dia dah kaya elektron. And then you donate some more electron. So dia akan berlaku repulsion between elektron yang nak masuk dengan elektron yang dah sedia ada dalam oxygen tu. Okay, so dia menyebabkan tak stabil lah bila ada EDG ni. So that's why hydroxide ion is more stable. Sebab tu water lebih acidic daripada etanol. Okay, so this one saya sajalah masukkan these two thing here sebab kita belajar acidity dekat dua topik je. Carboxylic acid dengan alkohol. Dekat topik alkohol kita compare etanol, water dengan phenol. Dekat topik carboxylic acid banyaklah sikit. Kita ada letak carboxylic acid dengan EWG, dengan EDG, ubah kedudukan EWG. So benda-benda tu semua mempengaruhi acidity jugalah. So kalau soalan dia possible untuk gabungkan benda-benda ni. So that's why kita revise. Yang kita revise sekali lah. Okay. So before saya proceed, ada apa-apa soalan about acidity? Ada, Miss. Okay. Alright. So, next kita masuk sini lah. Okay, question number 9B. Okay, soalan macam ni yang saya risau ni. Okay, sebab this kind of question, dia memerlukan knowledge yang agak dalam lah. Tapi tengok soalan lah juga kan. Dekat sini dia kata show a two-step synthesis for the following compound. Synthesis ni maksudnya cara nak hasilkan produk tu. Okay, synthesis.
Okay, so macam ni dia kata pentanoic acid from 1-bromobutane. Okay. So this kind of question tolong baca betul-betul. From ke to dekat sini. So dekat sini dia tulis from. So maksudnya dari 1-bromobutane menghasilkan pentanoic acid. Okay. So soalan tu kena baca betul-betul. So kalau tulis ayat je, saya tak nampak structure tu. Okay, so that's why saya draw dulu. Okay. And please make sure number of carbon tu betul lah, double check. Okay. Alright. Lepas tu bila kita tengok sini baru kita nampak, oh over here actually total sini 4 carbon, sini 5 carbon. So berlaku pertambahan carbon dan dia tukar daripada haloalkane jadi carboxylic acid. So first thing yang come across my mind adalah Grignard reagent lah. Okay. So that's why dekat sini saya start dengan this haloalkane reacted dengan Mg Drighter dulu menghasilkan Grignard reagent. Okay, so dapatlah Grignard reagent yang bilangan karbon dia masih sama 1, 2, 3, 4. Okay, tapi dalam Grignard reagent kan kita ada belajar ada 5 reaction. Dan boleh ada 5 produk yang boleh terhasil, iaitu Primary alcohol. So daripada Grignard boleh menghasilkan 5 benda. First thing, ikutlah kalau kamu hafal primary alcohol. Lepas tu secondary, tertiary, lagi Carboxylic acid. carboxylic acid yang kita nak hasilkan, dan another one yang selalu dilupakan. Yes, alkane. Alright. So kiranya Grignard reagent boleh hasilkan 5 benda ni. So tolong ingat. So kalau kita nak hasilkan carboxylic acid, kita kena react dengan carbon dioxide followed by hydrolysis. Number 1 and 2 wajib ada. So kita pun dapatlah carboxylic acid kita. Okay. Lepas tu side product boleh lah nak tulis, tak ada masalah. Kalau macam saya ni tertinggal pun okey juga. So kalau ingat tulis lah. So MgOH, Br. Okay, and then next one alternative answer. So kalau ada yang mungkin dia tak jawab this cara, dia jawab cara lain. Okay, so kiranya dia pakai haloalkane tadi, dia reacted dengan KCN ataupun NaCN for ethanol reflux. Kena ada benda ni. Okay, and then mesti NaCN atau KCN. Cannot use HCN directly, tak boleh, tidak diterima dalam exam. Okay. Alright, and then dapatlah this Br keluar. So kita akan substitute dengan Cn. Okay, Cn tu actually triple bonded N. Tapi kalau kamu tak nak tulis C triple bond N, kamu nak tulis Cn direct macam ni pun boleh, tak ada masalah. And this structure adalah nitrile compound. Saya saja tulis this is nitrile compound sebab senang kamu nak buat revision nanti. Tapi kalau kamu dalam exam dia tak minta kan tuliskan, tak payah tulis lah. Okay, sebab saya takut kalau kamu tulis, kamu tertulis benda yang salah. Nanti tak asal-asal jawapan kamu yang betul tu jadi salah. Okay. And then kita belajar dalam nitrile compound dia ada 2 reaction. Okay, kalau kamu hydrolyze kan kamu akan dapat carboxylic acid. Kalau kamu reduce kamu dapat amine. So kita nak carboxylic acid, so kita hydrolyze. So dapatlah propanoic acid. So ada 2 cara untuk hasilkan pentanoic acid dari 1-bromobutane. Kan ada cara lain lagi? Ada? Okay, so saya assume tak ada lah. Ada, Miss. Okay, so this kind of question dia minta 2 step. So 2 step, jangan lebih step. Tak boleh, kurang tak boleh. Okay, kalau dia tak minta, buatlah berapa step pun. Alright, so settle that one. Next kita pergi kepada question 9B2. Okay, so this question, hari tu ada yang minta request discuss soalan PSPM yang pelik-pelik. Okay, so this one I would consider as pelik sikit lah sebab adakah kita belajar naming ni? Butanoyl chloride. Tak ada, Miss. Tidak. Tak ada kan? Okay, kita tak ada belajar pun butanoyl chloride. So dekat sini kita take note lah over here. Okay, so butanoyl chloride ni sebenarnya adalah this structure here. Okay, so butanoyl tu apa? Kalau kamu jumpa YL later on, itu adalah acyl chloride. Ikutlah ini. So acyl chloride. Kalau bromide, gantilah C double bond O, ini Cl dengan Br. So ini adalah acyl bromide. Okay, so butanoyl chloride ini 1, 2, 3, 4.
Okay, so butanoyl chloride terhasil daripada alkin yang ada 8 carbon atom. So, ini 8 carbon. Okay. Lepas tu saya pun fikir macam mana lah nak hasilkan this structure. Memang takkanlah daripada alkin nak dapat ni terus, memang tak ada. Okay, memang tak wujud. Okay, so apa yang saya fikir adalah macam mana saya nak hasilkan 8 carbon ni jadi 4 carbon dulu. Sebab sini 4 carbon. Itu yang saya fikir first thing. So saya fikir ada reaction yang boleh potong double bond. Okay, so which is this structure here. KMnO4 H plus heat ataupun another one yang ozonolysis tu. Number 1 O3, number 2 zinc H2O tu. Tapi saya tak pilih this one. Okay, saya pilih ni. Ada sebab lah. Okay, so dekat sini ada 1 hydrogen. Ini ada 1 hydrogen. Okay, so bila this bond cleave, saya ajar kamu hari tu, kalau 1 hydrogen, dia akan jadi COOH. So maksudnya bond ni potong dekat sini, lepas tu carbon ni jadi double bond OH. Okay, so dapatlah ini 1, 2, 3, 4. Okay, so benda yang sama 1, 2, 3, 4. So kiranya dua-dua produk ni akan cleave dan menghasilkan butanoic acid. So butanoic acid benda yang sama. Kenapa nak draw 2 kali? Dia benda yang sama je, so 1 kali je. So inilah produk yang 4 carbon yang kita nak. Okay, lepas tu bila dah dapat carboxylic acid, baru saya fikir dalam reaction carboxylic acid ada tak reaction yang boleh gantikan OH dengan Cl. Lepas tu kita tengok balik note, memang ada formation of ethyl chloride, formation of ethyl bromide kan. So kamu ada 3 pilihan reaction dekat sini sebab ini Cl. So you can react with PCl3 ataupun PCl5 ataupun SOCl2 boleh tapi kena ada pyridine ni. Okay. So antara 3 pilihan ni lah mana-mana. Then OH ni akan keluar and then diganti dengan Cl. So dapatlah butanoyl chloride kita. Okay. Miss, ada soalan Miss? Ya, apa soalan? Kalau bagi side product kan, dan kalau side product tu salah kan, equation tu salah kan? Dia macam ni. Soalan ni side product, so far kami tak, kalau PST lah, kalau PDT punya marking dia lain. PDT dia pentingkan side product. PST dia tak pentingkan side product. Okay, so kalau side product salah, saya rasa sepatutnya dia tak tengok lah. Tapi depend pada orang marking tu jugalah. So kalau kamu tak confident, jangan bagilah. Okay. Alright, So depend pada orang marking tu. Nanti dia jadi problem juga. Okay, so kali ni kalau kamu guna ni, dia hasilkan HCl dengan apa benda lah satu lagi. Saya tak ingat. Okay, yang ni POCl3 dengan HCl. Ini SO2 dengan HCl. Okay, so yang ni, tapi reaction ni kan saya cakap kena hafal dia punya side product. Sebab kalau soalan bagi side product, kamu nak kena determine reagent ni, kamu bergantung kepada side product dia. Okay. Alright. Done. Question number 9B2. Okay. So ada apa soalan lagi? Tak ada, Miss. Miss, kan Miss cakap tadi kalau Miss guna ozonolysis tu, Miss ada 2 pilihan antara mau guna yang ni dengan ozonolysis kan? And then kenapa Miss dah guna ozonolysis? Okay, thank you. Alright, so kita back to this one. Betul juga, saya lupa nak explain. 2, 4, 6, 8. Okay, so double bond dekat sini kan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so kalau saya guna ozonolysis, saya fikir mula-mula nak guna ozonolysis lah. ZHO, okay, bila dia break the bond, dia akan hasilkan ini, aldehyde. Okay, so kayaknya double bond ni break, lepas tu kita tambah double bond O je. So 1, 2, 3, 4 carbon, so ini adalah aldehyde. Okay, lepas tu saya pun fikirlah, dalam reaction aldehyde ada tak reaction yang boleh tambah Cl dekat sini? Sebab over here, Ali adalah H kan? Okay, lepas tu saya tengok, tak ada. Unless dia ada cara lain, which is saya kena oxidize dulu ini. Oxidize, lepas tu saya dapat carboxylic acid. Lepas tu baru saya dapat this structure bawah ni. Tapi masalah dia, soalan dia cakap 2 step. So that's why saya tak ambil ozonolysis lah. Okay, so that's why the answer is ini. KMnO4 H plus heat. Boleh nampak? Boleh. Thank you, Miss. Okay, alright. Sebab dia restricted to 2 steps. So that's why this one is not accepted lah. Sebab dia akan jadi 3 step. Okay, done. Alright, rumah kau.
Okay, so next kita tengok PSPM 2018-2019. Okay, so konsep soalan ni style lain sikit lah. Yang tadi tu dia macam ayat satu. Ayat dia senang difahami tapi soalan dia susah juga. This one, question number 9 ni dia buat ayat style perenggan macam ni. Saya cakap dah banyak kali kan, kalau buat macam ni kita buat draft. So saya pun buat draft. So saya kata treatment of 2-phenyl ethanoic acid. Okay, first thing kena boleh lukis ni. Hopefully semua orang dapat draw this structure betul. Dapat tak? Dapat. So kalau dapat, okay lah. Tak adalah saya risau sangat kan. Okay, first ethanoic acid 2 carbon. So over here is my 2 carbon and then add carbon number 2 which is this carbon lah. Ini carbon number 2. Ini carbon number 1 sebab COH always number 1. Ini number 2. So ada phenyl sebagai substituent. Phenyl tu adalah benzene ring sebagai substituent. So this is the structure. 2-phenyl ethanoic acid and then reacted dengan alcohol U. Dia tak cakap berapa karbon semua. Dia cakap dapat hasilkan ester V. Dan ester V tu bilangan karbon dia 11, hidrogen dia 14, oksigen dia 2. So kita catat je dulu. Lepas tu dia kata alcohol U react dengan alkaline iodine solution. Okay, so iodine I2. Alkaline here maksudnya NaOH lah. Okay, hopefully bila kamu baca clue-clue yang dia bagi tu kamu boleh hint. Dapat hint lah. Benda tu reaction apa. Ini iodine, NaOH. Ni reaction apa ni? Iodoform. Yes, this is iodoform test. Okay. So kalau kita nak ni label, kita boleh label lah. So ini adalah iodoform test. Okay, and then dapat yellow precipitate W. Okay, structure yang yellow precipitate tu di-label sebagai W. Lepas tu dia kata oxidation of U akan menghasilkan X. Dia tak cakap oxidation guna apa. So saya tulis je oxidation je dulu. Okay, lepas tu from here kita kena determine apalah produk tu. Okay, so kita buat ni. Tadi kita dah detect. Oh, this is iodoform test. Apa function iodoform test? Ingat lagi? Cari Metil carbonyl carbonyl. metil carbonol. Ya. To detect the presence. Tengoklah kalau dalam case ni alkohol kan. So presence of methyl carbinol carbon lah. Okay. Alright. So methyl carbinol group ke? Macam tu lah lebih kurang. Alright. So carbinol ni bila alkohol. Carbonyl bila aldehyde. Okay. So carbinol carbon tu macam ni. C ada OH. Lepas tu ada CH3. And then kalau untuk alkohol kena ada H at least. So ini yang dia akan bonded dengan apa-apa. So this carbon here kita panggil carbinol carbon. Okay. Alright. So ini settle. Inilah structure yang kena ada dalam U. Okay. So bila kita dah tahu dah, oh structure U ada this structure here. So maksudnya adakah alkohol U ni kamu rasa primary alcohol, secondary alcohol or tertiary alcohol? Secondary. Ya, dia akan jadi secondary lah logically. Okay, primary memang takkan. Okay, sebab dia dah ada satu carbon dekat sini. So, dia takkan jadi primary lah. Dia akan jadi secondary or tertiary. Secondary sahaja. Tertiary tak sebab dia ada H. Okay, so dekat sini kita dapat rule out this alcohol is actually secondary alcohol. So, kalau secondary alcohol kita oxidize, kita akan dapat? Keton. Itu. Yes, ketone. So, kita dah boleh catat sikit-sikit lah. So that kita dapat figure out apa structure kita. Lepas tu, tapi U dia tak cakap berapa carbon. Tapi dekat sini, ester 11, sini berapa carbon ni? Ini 6, 7, 8 carbon. So, 11 tolak 8, 3. So, maksudnya alkohol kita dekat sini ada 3 carbon. Okay. So, 3 carbon, secondary alcohol. So, maksudnya ini lah, the only choice. 1, 2, 3. OH duduk dekat tengah ni lah baru jadi secondary alcohol. Dapat? Dapat. Dapat. Good. Alright. So settle U. Next. V pula. Okay, so V adalah ester. Okay, ester carboxylic acid dengan alkohol akan remove apa untuk dapatkan ester? H2O. H. Yes, H2O. So kita akan buang H daripada carboxylic acid dan kita akan buang OH daripada alkohol. So dekat sini saya draw balik this structure dekat sini. Lepas tu saya gabungkan this carbon
dekat sini lah. Okay, so dapatlah this structure. Kalau kamu rasa tak selesa nak draw dalam bentuk skeletal, boleh draw dalam bentuk condensed, mix dengan expanded, boleh je. Okay, and then dapat this structure. Esther, check bilangan carbon tu kena check lah. So ini 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbon. Okay, nice. Hydrogen pula sini 3, 3, 1. So 9 pula. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so betul. Okay. Alright, so dapat V. And then dia minta X pula. Dia minta UVX. So X kita adalah ketone tadi. So secondary alcohol jadi ketone. So dapatlah 3 structure. Okay, ada apa-apa soalan? Tiada Miss. Okay, tak ada. So next, kalau kamu tengok dia tak minta W kan? Dia tak minta W. So kita tak payahlah bagi. Okay, so now question number 9A2 pula dia kata write all chemical equation involved. Okay, so over here from our draft we can see that there are 1, 2, 3 equation actually. So kita pun buatlah 3 equation. Okay, so the first one carboxylic acid reacted dengan alcohol. Lepas tu dia tak cakap tau dekat sini ada concentrated sulfuric reflux. Dia tak cakap, tapi kita kena tahulah itu adalah reagent, termasuk reagent of formation of ester tu lah. So kena ada. Okay, and then dapat this product. Side product ni tak tulis pun tak apa. Okay, so kena label lah, ini U, ini V kena label. Lepas tu ambil alkohol reacted dengan iodine NaOH tu. So dapat carboxylate ion dengan CHI3. Okay, bukan CH3I, terbalik. Jangan terbalik. So this is W. Sebab W tadi kita cakap W adalah something yang yellow precipitate. Okay, kalau kamu label this one as W, ini bukan W sebab dia tak ada colour. Okay, dia soluble salt. Ini yang colour, si iodoform ni. Okay, so ini W, and then next equation adalah alcohol, oxidize tadi. Dia tak cakap oxidize by using apa. So kita lah kena letak KMnO4H plus heat ke, potassium dichromate ke. Boleh juga. Lepas tu dapatlah ketone. Okay. And then next one dia kata give IUPAC name for W. Okay, W dia minta nama pula. Okay, so nama dia adalah triiodomethane. Sebab apa methane? Sebab one carbon. Iodo tu ada 3, so triiodo. Okay, tu nama IUPAC dia. Kalau bukan nama IUPAC dia adalah iodoform. Okay, dapat? Miss, Dapat. Ya, ada soalan? time kita tulis equation involved tu kan, kalau kita tak label dia punya huruf tu boleh ke Miss? Tak boleh, kena label. Oh, okay, noted Miss. Okay, kena label sebab senang untuk pemeriksa tengok, sebab dia nak tahu ini equation apa, produce apa, senang lah. Lepas tu kalau tak label, macam skema jawapan pun ada label. So memang kena label lah. Okay, alright, settle. Next kita pergi ni pula, question masih tahun yang sama, 2018-19, tapi this question. Soalan ni saya saja pilih this question sebab saya rasa ini selalu dilupakan point ni. Kamu kena ingat dalam carboxylic acid kita ada belajar something about methanoic acid, specifically methanoic acid. Okay, sebab methanoic acid ni dia rare sikit. Rare dia kenapa? Sebab this structure dia macam ni, C double bond O, OH, and then ada H. So dia ada 2 side. Dia ada this carboxyl side, ada punya. Maksudnya dia boleh react dengan reaction carboxylic acid, tapi dia boleh react juga dengan reaction aldehyde. Okay. So dia kata sini explain kenapa methanoic acid boleh bagi positive test untuk tolerant tapi ethanoic tak boleh. Okay, first thing fikir dulu, tolerant test. Apa function tolerant test? Differentiate. Differentiate apa? Aldehyde dengan kita. Yes, good. Okay, so function tolerant adalah to differentiate aldehyde and ketone. Okay, so maksudnya positive reaction untuk aldehyde, negative reaction untuk ketone. Negative tu maksudnya dia tak berlaku apa-apa reaction dengan ketone lah, so no observable change. Tapi dengan aldehyde ada change dia. Okay, ada observation dia. So kalau tolerant dengan aldehyde, apa observation dia?
Silver. Color. Kalau tolerance silver mirror form. Silver. Yes, silver mirror form. Okay, sebab dia adalah silver mirror test kadang-kadang orang panggil kan. So kita akan dapat silver mirror. Okay, so dekat sini maksudnya metanoic acid akan dapat silver mirror bila kita tambah tolerant reagent, tapi ethanoic acid tak. Ethanoic acid, propanoic, butanoic semua tak. Okay, sebabnya kita draw lah. Kalau kita draw structure dia, ethanoic dia ada carboxyl side tapi dia tak ada aldehyde punya side tu. So that's why dia tak boleh berlaku reaction. Okay, so kita cakap lah dekat sini metanoic acid contain C double bond OH group ni ataupun aldehydic group, while ethanoic does not. Okay, so hence it has reducing properties. Okay, so reducing properties ni mungkin ada yang keliru. So dia macam ni. Kita belajar ini adalah tolerance reagent. Okay, so tolerance reagent adalah sejenis oxidizing agent. Okay. Alright, so oxidizing agent function dia adalah oxidize benda lain. So dia akan oxidize metanoic acid ni jadi carbon dioxide. Okay, lepas tu kalau reaction tu redox reaction, maksudnya ada benda yang reducing agent, ada benda yang oxidizing agent. Kalau ini oxidizing agent, so maksudnya dekat sini ini adalah reducing agent. So that's why dekat sini dia cakap metanoic acid tu ada reducing property sebab this metanoic acid dia boleh reducekan silver ni daripada Ag plus become Ag metal. Okay. Alright. So ataupun kalau rasa tak nak guna reducing property tu boleh cakap hence metanoic acid tu can be oxidized. Maksudnya tolerant boleh oxidize metanoic acid jadi carbon dioxide. So maksud dia sama sahaja. Okay, so lepas tu soalan minta equation for this reaction. So this is your equation. Okay, so kena ada lah. CO2 and Ag ni wajib. H2O ni tak tulis boleh tahan lagi. Tapi dua benda ni wajib lah. Okay, ada soalan? Miss, kalau buat Ya. dua-dua equation, lepas tu macam bagi observation, salah tak? Dua-dua equation bagi observation. Boleh, tak salah. Okay, thank you. Tapi soalan minta write equation for this reaction, dia tak minta observation kan. So observation tu tak perlulah sebenarnya. Tapi equation dua-dua tu boleh juga. Itu baguslah. Okay. Alright, settle. Next, kita pergi this question. PSPM 2015-16. Okay, so tahun yang belakang tu, saya dah tak dapat nak figure out soalan carboxylic acid yang solely carboxylic acid sebab yang tahun belakang tu format dia lain. Dia gabungkan je carboxylic acid dengan benda-benda lain. So dekat sini saya dapat this question lah. Okay, so nampak simple tapi okay lah juga boleh kita discuss. Reaction of unsaturated carboxylic acid dengan hydrochloric acid menghasilkan K and L as shown below. Okay, so kalau kita tengok sini, mungkin kita akan berpeluh sekejap kalau jawab exam. Kenapa ada dua functional group? Ada satu COOH, ada another part COOH pula. Ada satu carbon-carbon double bond, ada satu COOH. Okay, so HCl ni nak react dengan yang mana? Si tengah tu yang double bond. Dia akan react dengan carbon-carbon double bond lah sebab this is acid. HCl is an acid, takkan acid nak react dengan acid. So acid akan react dengan carbon-carbon double bond ni lah. Okay, so dia tak boleh react dengan carboxylic acid. Okay, so maksudnya akan berlaku addition reaction dekat carbon-carbon double bond. So since H dia, bilangan H dia sama, dia sepatutnya follow Markov-Nikov untuk ni. Tapi bilangan H dia sama, so tak kisahlah, H boleh masuk dekat sini, Cl masuk sini, so dapatlah this product here. So this product saya label sebagai K. Kalau kamu label L pun tak ada masalah sebab dia tak spesifikkan what is K, what is L. Ada certain question dia spesifik, ada certain tak. So ini boleh label je mana-mana. And then saya letak, kalau H sini, Cl yang sini, itu adalah L saya letak dia. Okay, so ada dua produk kita. Okay, and then soalan seterusnya dia kata which product is more acidic and give your reason. Okay, so kalau kamu buat yang 2019-20 tadi, kamu akan dapat think something lah about this one kan. Hopefully kamu dapat recall balik, oh tadi saya dah jumpa this question.
So cuma beza dia, ini dua-dua ada Cl. Cuma beza dia adalah position of Cl tu. Ini at carbon number 2 ada Cl, ini at carbon number 3 ada Cl. So position of EWG main peranan terhadap acidity of carboxylic acid tu lah. Okay, so K lebih acidic daripada L. That is my answer. So maksudnya yang Cl dekat dengan COH ni lebih acidic berbanding dengan Cl yang jauh dari carboxylic. Okay, so saya pun cakap lah sini, K is more acidic disebabkan dia ada EWG, which is chlorine atom, closer to the carboxyl group ataupun kamu boleh tulis COH group in K dan L. So ini ada kaitan dengan inductive effect. Okay, so the acidity decreases as the distance between Cl dan COH increase. So maksudnya lagi jauh jarak antara Cl dan COH macam ni lah. Cl dan COH jauh, so dia less acidic. Okay, ini lagi dekat dengan COH, so ini more acidic. Okay, ada point-point ni. Okay, alright. So, next one adalah this question here. Dia kata predict the product form apabila J reacted dengan potassium metal. So, this is J reacted dengan potassium. Okay, so potassium akan reacted dengan carboxylic side ni lah. Okay, so this carbon-carbon double bond remain. C double bond O, O minus, K plus. Okay. So dapatlah structure ni. Ada apa-apa soalan? Tiada, Miss. Tak ada, Miss. Okay, alright. So yang tadi kan, tadi yang macam soalan ni lah, example ni senang je. Okay, tapi saya nak kamu take note juga, kalau dia reacted dengan group 2, dia kena ada kurungan ni Okay, so kurungan 2 ni. Kalau group 1 dia tak perlu sebab dia ada O minus, K plus dah memang balance dah. Okay, but this one tak balance, Mg2 plus, dia kena dengan 2 benda ni. Okay. Alright. So, kalau tak ada apa-apa soalan dah, basically benda yang kita nak discuss dalam carboxylic acid punya revision settle. Okay. So, nanti tengah hari ini, saya bagi masa untuk kamu buat yang admin punya soalan sebab saya tak nak tengok esok ada yang tak buat. Okay, so saya bagi masa sejam, tolonglah buat soalan-soalan ni. Admin saya tahu dia susah sikit, lagipun chapter admin dia agak terasing pada chapter-chapter lain. Tapi 7 markah kan, takkan kita nak biar. Dah lah polymer pun dah biar dah. Ini pun nak biar lagi. Lepas tu last sekali apa yang kita boleh jawab. So usahalah juga. Okay, manalah tahu ada certain thing yang mudah untuk kamu ingat. Okay, so cubalah jawab this one. 3 soalan. Kalau ada yang dah siap dah 3 soalan ni, boleh jawab soalan-soalan lain. Dah siap juga soalan lain, boleh buat revision sendirilah sebab kamu tak ada banyak masa dah. Okay, so saya rasa saya stop sini je lah kalau tak ada apa-apa soalan lagi. Ada apa-apa soalan yang related to carboxylic acid ke? Jumpa lagi, Miss. Okay, right. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya stop sini. So boleh kumpul soalan untuk esok Okay, tak adalah kita datang tu sia-sia je. Okay, so saya stop sini. Thank you semua. Bye. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Bye. Thank you, Miss. Bye. Okay, bye-bye.